Okay, mga birds, championship matchup sa ato ang first ever Cebu Inter-Barangay volleyball dayon-dayon tournament dire sa Cebu City. Kini sponsored niya sa Cebu City government, headed by Honorable Mayor Nestor Archibal, na under the promotion of Ryan Roby aka Busagak. Okay, Team Pardo versus Team Guadalupe, Hybrid Guadalupe, for our championship matchup. Tara, game 1 pa ni mga boards ha. Game 1, Gerson, hala ka na, tabang mananabang, tabang mananabang. Ono igualis sa atong game 1. Kinsa kay ma-champion na ni? Sus. Kinsa makadawat sa premyo nga gitagana sa Cebu City. Wala ka diha. 3-1. Bola. Tres dos na ang atong score sa atong game 1 na 3-2. Championship round. Best of 3 games. Servisyo Gerson. Kulapo. Aloy. Milayas ang bulang Aloy. 4-2 na, 4-2. Na bola las bangko. Quatro dos, naglabaw ang Team Pardo ha sa atong game 1. Okay, back to the ball game. 4-2. Nare ka sakyan. Point 5-2 na. 5-2. Kabiring along with us is Boss Alvin Buntilaw. Di sa atong kiliran dire. Sir Alvin Buntilaw. Ato co-vlogger ha. Sa volleyball dayon-dayon, kauban na tong vlogger na. Aloy! Tara. Aloy, saol pa mga birds. Wana. Nagkaguliyang na mga birds. Ready na pabuto. Kisagang ni Aloy. Si Kuya Mimer. Size 2 na, size 2, pabor. 5-2. 5-3 na, 5-3 na, 5-3. Kinsa kay ma-champion na ni sa ato ang men's category. Servisyo. Aloy. Aloy again. Lah. Aloy mga birds. Lagi kamang na Aloy. Gilson to the rescue. Buna lang daot. Lah. Daot to, bahog sad mayo daot to. Di sa palupig da. Layay tagak bay. Good item. Delivered by Elmer. Size 3. Sa atong game 1, servisyo Redin. Lah, kaya Aloy. Aloy again. 4 size. Bola. Otra to ah. Servisyo Mike Queen, aka Daot. Aloy. La kulapo kisi-kisi na. Tagak mga birds. Giday bang Aloy? Wa makuha mga birds. City 4. Servisyo kulapo. May kuyin. La. Tara.
La, Kulapo. Ginuduaan sila Kulapo mga birds. La, Dara. La, punita na ninyo Kulapo. City 5, City 5. Shout out diha ni Boss Janak Rabaya diha sa Talisay compound Rabaya compound Talisay. Shout out sa ni Tatay Conrado Aliga, shout out Konsyal Silso Gabunada. Shout out Papart Eric Lasarte ug Manoy Ili. Diha sa happy birthday diha ni Manoy Ili. Eliser Traya diha sa Langtanaga. Lah kadiha Redin. Pus Gilson mga birds. Pak ipits Kulapo, City na Igualis. Servisyo Gerson. Tuara tagak kamang-kamang Kuya Mimir. Otso City na, labaw na ang team Guadalupe, Hybrid Guadalupe. Ay, sabit ang pamatay na tira sa team Pardo. Noybe City na, Noybe City. Race to 50 ni mga boards ha. Ang ato ang game 1. Aloy, layat na. Tuara gipadpad sri din. May kuyin mga boards oh. Loh, kayin. Lah, kanindo tiraha. Lah, kalamay buhol, may pilits bagol. Tuag sigulang aloy eh. Otso 9 na. 8-9. Ligas ra. Labaw ang team Hybrid Guadalupe. Gerson. Redin. Firing. Redin again on the attack. Redin. Redin. Diditol. Redin na naman. Ay, short. Jace 8. Mike Yin. Shout out ni Boss Insil Maning ha. Dari pan sa Hybrid Guadalupe, cheering for Hybrid Guadalupe. Boss Insil Maning. La kaniya. Pasok milatay ang bulan Redin. Servisyo Redin. Tuara. Wakabot ang bolang Gerson. Igualis Gis. Lapsan. Shout out ya ni Buskirat. Yes, kalunasan ni natindan so kanina si Buskirat wala murag ni Batsina si Buskirat. 11 Gis na. Taot. Side out. Igualis 11 na, igualis 11. Servisyo Maiko. La, aloy. Kulapo, may para gino plano. 12-11 na. Dosi 11. Servisyo Maiko. Laka diha Gerson. Bang aloy. La, ikis na dipinsa. Hala ka diha. Why nakakuha. Igualis 12 na. Servisyo Kulapo. Aloy. May kuyen. La kaniya. Gerson. La gubaan as Vice Pachuca no. Gikutaw bayon la. May kuyen. Para padpads Kuya Mimir. Ngigang Maiko eh. Michael Knight. Michael Knight. 13 12 na.
Servisyo Aloy. Last to na ang team Hybrid Guadalupe kontra sa team Pardo. Redin firing, answered by Aloy. Maiko. Redin. What a play. Igualis 3 na. Migo ko na ang team Pardo. Kinsa kay ma-champion ani? Pardo ba o ang Guadalupe? Aloy. Drop shot. Ay. Tabang mananabang. Inagid madagampo. Makahilo ang bola sa team Pardo. Last ball, 14-13 na para daog sa game 1 ng team Pardo. Servisyo Elmer. Gerson. Ala, gibundakan sila Maiko. Uha pa ha? Bagnos! Click it! Tara! Gerson again! Loy! Tuwang skulapo! Tuwang skulapo grabe! Tumbas skulapo Igualis 14 na! Igualis 14! Murag ipusil skulapo Bola single. Ligid skulapo Para daw ang duha. Ang masipyat. Igualis ang matagakan bulala mikat-kat ang servisyon Gerson. Daog ang team Hybrid Guadalupe sa game 1 at ang inyong mga words sa game 2 pertingling